Ano, parang tamarind. Ano to? Hindi ko alam. Ano lasa? Manamis-namis na ano. Tikman mo. Esmeralda salad. Ah, okay. Masyado ramihan. Baka umasim ang sikmura mo, mahal ko. Gambas with chorizo. Gambas with love. Tinumok, sir. Solo po. Tinumok. Crispy kachang bistek po. Burr ko na, sir, or sila na kumukuha? Bistek sauce. Yan yung sauce niya. Bistek sauce. Crispy tadyang daw. Yun ang adobo ni Esme. Beef caldereta. Makita. Beef caldereta. Chicken inasal. Chicken inasal nila. Eh, sa akin pala yun. This one is two-way binagoongan. Oh, so jelly. Balbak waso. Dessert time. Turon, ice cream, at saka buko. Tanging ice cream, kaulam, corn. Meron pala siya ube. Tapos eto, sesame. Ube, oh, eto, oh. Ube halaya. Oh. Siya yung matamis. How's the food combo? Okay siya. Sarap. Nata di coco yata yan eh. Mas masarap yung akin. Masarap. Avocado ice cream with buko. Ay! Subo.